Adamadenye kana koro folike, kerechedenye kana koro folike, kana femfo uluye fote moba. Nitara jama soro ubi korofo, temi gerana ubi korofo, nasan sirala ubi korofo, baroke sirala ubi korofo, kana femfo uluye fote moba. Walai jama yu fote moba, matu jawara yu fote moba. Walai jama yu fote moba, malayira yu fote moba. Walai jama yu fote moba, sukudugu jeleba fote moba. Walai jama yu fote moba. Sige soy walai jama yu fote moba. Foli la yo, ay foli isma ya, kumani danga dina. Nelingana benyo na jizon. Yalene kamay goro sabalikla benyo, balaira ini ulai ni suro baro. Muso ba mani yamba ini su matu jawara. Aha, sago nyeleli ini ura. Ina basu bodo ini su madam jara ini ura. Ni tara jama soro umi korofo, temi gerana umi korofo, nasan sirala umi korofo, baroke sirala umi korofo, kana femfo uluye fote moba. Sugudugo alias Palayira. Aha, alijizoli yo Ameriki kono. Palayira baby Fransi kono. Jena sugudugo baby madam Barima baby Fransi kono. Matu Jawara baby Fransi kono. Olu de farala. Ka grupu uli kalajo. Konga faranyonga kado dunagile kabokoda kele ye konga mahidanye malika bosege kono malika bodenya kono je jongra sababu mai jene bayo para mo pare mayo para mo jarayo jene yo suru binichi walai jamayo fote roba. Mama kokono de kawuliga jo sabati ko dokotoro so manja mali kono mama kokono kawuliga jo sabati kana so manja mali kono mama kokono kono ko jeyaleno fura ke bole jeyaleno fura daga kele sulu wazi wari kaja kuran wari kaja ji wari kaja kademedu mali yede umma kona magati ko mali yede korola. Saba ani kilage ini jemi yere Jason for America mi wolo bala sage bari kada ye ta dengani taranye iba dengani turako iba walai jama yu fote roba jeleba yo suguru dena nisu Palayira inisu, ne manana parodabo. Jesu inisu, ne manana parodabo. Matu Jawara Demzoni sebe kala unisu aunisu rabaro. Dengeli sebe kala unisu aunisu rabaro. Akangele tingu iulade ya. Walai jama yu fote roba. Seba koro mona fende febe fini mafenge fende fiye. Walai jama yu fote roba. Aparika punya ular di alur Jason. Aparika kanula Matu Jawara. Aparika punya alias Palayira inisu. Walai jama yu fote roba. Lebe jos basi jo kono naya. Bejunga si jo kono. Lamini jara, lamini waraba. Ya
ya jara ale be masi kuna ka woloma ka fereke ka awla no sodia aw ka artisi man fil aw jara be kuma na ya ni jara le walay jama yu fote roba matu jawara yu fote roba walay jama yu fote roba balayira yu fote roba walay jama yu fote roba sugudu go jele ba fote roba walay jama yu fote roba fote roba fote roba fote roba fote roba fote roba fote mogoba walay jamayo fote mogoba nga furi be aw bela jelen che fra musoka demiseni fra mogokoroba kan munu be direct kono ani munu mina na me kofe mbaw bela jelen fo ni yoro la nga furi be l'homme fort les petits frères dans les juniors fo ya fo ba malba konana dans les juniors am yogombulu iga furi bien sam jabati mbi fene fo matisila mbi fo kuntati mambi fo ni yoro la César Sola no fasa jara ni on balma keye umusangare ka goni fola Abu Jara ale le willa vraiment ka ni ndongoni se ni foli dum bañ vraiment ka taka dan anko Malibala anko Maliba à travers sa présidente Diana Sogodougou Nyeleni Madame Barma la diva anga fierté ala ka jene ani mo ka jene ndep to ka fonga kuma kono ko nyina kunfolo de nyina suna tobe do bora do fene bora aya famia sam jabati am nyombolo donc ka foli bele ka takadi Abu Jarama no ye sangare ka gon fola vraiment ko dongli jara foka jara amela ka fasat mo yede mais quand tu si jo kono tanto ka labota ana a guitar dumau ana a goni dumau ana dongli duma mondialu ka takada anko Malibala anga foli bele ba yi ko ani je yere ci ke gon mana kanji ani baraki ko dongli jara wa abena ama alhamdulillah ame do ke Abu Jara yere vraiment ala ka foli ala ka takanye ala ka sangorota ala ka kisi jugu toroma ala ka a togo ke ka kobaw tege ka babaw tege ala ka hera jama ke ani ale Maléon be aw bela jelen fo Diana Sogodougou folen ko fe be aras balayira fo l'homme tranquille fo ya fo pare ko nana ka dani bele fo ka matu jara fo ka Nasra Sako fo be bela jelen fo anko Maliba mo bela jelen Mali kono fo Mali kokan be bela jelen fo Yama Jara am nyogombolo Tusidibi nga foli bi fene kutatima mbaw bela jelen fo moko bi video kono ni ko kibna betoko fo abe gela doni mais beki re foli konnana aji Sidiba bon nyebe Sidiba lantaro Sidiba de doa mais Sidiba de kolmeno donc Sidiba OK Sidiba d'accord am nyogombolo nga foli bi Adama Touré mi fene fo on est ensemble vraiment donc ni jara ay bela jelen ga jeka Abu Jara fo ani ka baga anma ka baga le Jason ma ka baga Balayira ma ka baga Matuma ka baga Diana Sogodougou ma ka tila ka baga anko Maliba mo bela jele amamru be ka dongli dana donc ko foli bele baye ni yoro la me foli ta ka nyashi Mali région be Mali cercle be Mali de nyuma be yoro me Mali de be fo Mali de halala kudu mento foli kono me foli ta ka nyashi an balmake Kadi Keitama animatrice do selenge konnana vraiment en bagne aba na kuma be abido anga video koro abe commentaire ke aba do bla page kan adore be toka imaye kado taka bla ko journal konnana radio la donc anga fuli baye Kadi Keita fo ya fu selenge atola ambe selenge ka bela jere fu ka kla kotun wole se bugu kaw ambu bela jere fu ambe wole se bugu befo a tento bugu kaw a bonte comme ni bedo sa mais a bela jele anga fulu be ka Mali région mo bela jele fo ka dem ne Bamako kay fo Kidal fo Menaka ambe bela jele fo nga foli be Mali de halaw de concerné munun te Mali don katoro made mo ko Mali bi sukuna ko Mali kadi
an b'a bɛɛ lajɛlen fo maliyɛnw vraiment an t'a fɛ vidéo ka janya mais ka bɔ bi alhamdoulaye an ma baara kɛ voilà pourquoi an bɔra joona bi ka vidéo kɛ parce que bi ye 14 juillet donc du coup o chômelen do anw fɛ yan nɔ an bɛ bɔ bi Jara an ka foli bi ye fo ya Sulemani Jara an ko Maliba tɔgɔ la an ka foli bi ye fo ya fo Sikaso bureau mɔgɔ b'a bɛɛ lajɛlen fo ka Gawo bureau ana président o fana Jara ye Jaralakaw ka ca fɛn na kosɛbɛ o b'a diya an ka foli b'u bɛɛ ka fara an ko Maliba a bureau national Bamako n'a président ye Sanogo n'a ka jamaw Bayini Gawusu Sɛgɛ n b'aw bɛɛ lajɛlen fo an ko Maliba États-Unis Kɔrɔ Oms voilà ale ne yɛrɛ concurrent Kɔrɔ Oms n'a ka lagare n ye Kɔrɔ Oms gungawo ye ka lagare ta donc n ka foli bɛ lagare Sanogo ye ani Kɔrɔ Oms Janat Kone n ka foli bi ye Maimuna Kamara ala ka mayi ani mɔgɔw ka mayi n ka foli bɛ Maimuna Kamara ye Kajatu Sakone Belem n ka foli b'a fɛnɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye an ko Maliba États-Unis n b'aw bɛɛ lajɛlen fo minnu wulila k'a fɔ k'olu nana tunga fɛ mais tunga m'u bali k'u ka jamana kanu minɛ c'est-à-dire hɛrɛ b'olu olu kɔni hɛrɛ b'u ye mais u ko k'u ka jamana a ka d'u ye k'u mago don u ka jamana na u seni ye min ye beregidenin kelen min ye ou bien u seni ye dɔrɔmɛ kelen min ye k'a bɔ ka don an ko k'a don Mali ko la k'u b'o kɛ donc yɔrɔ n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen Gawusu Kumare an ko Maliba n ka foli belebele bi ye an ɲɔgɔn bolo mais bɛɛ fo bɛɛ k'i yɛrɛ ye foli kɔnɔna na bɛɛ tɛ se ka taa tɔgɔ ma pour sinon vidéo bɛ janya kojugu maliyɛnw anw tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ n y'o fɔ ala ye kuma nɔgɔya anw ma dɔɔni m'a fɔ ko an bɛ se kuma na mais ala ye kuma nɔgɔya an ma mais o kɔrɔ tɛ ko minnu b'u ka baara n'u ka ciw bila ka na lamɛn ko an bɛ fɛn dɔ ka tɛmɛ olu kan non au contraire aw minnu bɛ anw lamɛn j'en suis sûr que aw ka dɔnta ka bon ni anw ta ye mais an bɛ ɲɔgɔn dafa toujours parce que ni aw ye aw ka vision aw ka avis a n'a ka conseil di anw ma o bɛ anw fana la améliorer en même temps o bɛ caman fara anw fana ka dɔnniya kan pour que an bɛ se ka bɔ k'an exprimer cogo min na minnu ma ala ma kumada nɔgɔya minnu olu bɛ se ka k'o fana cogo na ne ko aw ma n ko jamana ko in Mali bɛ ka jɔ bi bɛɛ bɛ sɔn k'a fɔ ko Mali bɛ ka jɔ Facebook sanfɛ bɛɛ bɛ sɔn k'a fɔ ko combat min bɛ bi combat médiatique de don an bɛ bɔ bonya ni karama kɔnɔna na ka malidenw kunnafoniya fɛn minnu bɛ n'u bɛ dabiri k'u dayɛlɛ k'a jira malidenw na o yɔrɔ la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ don vidéo kɔnɔna na ne bɛ fɛ ka min fɔ maliyɛn halala bɛɛ lajɛlen maliden bɛɛ lajɛlen maliden bɛɛ mɔgɔ bɛ yen ko Mali b'i dusukun na mɔgɔ bɛ yen ko Mali ka di ye bon ne yɛrɛ ka ya ne ka lagare donna kɛnɛ kɔnɔ dɔrɔn ne bɛ perturber i ma Kɔrɔ Oms ale bɛ sigilen tagama na sisan parce que lagare bɛ yan nɔ lagare an ɲɔgɔn bolo ne kelen ta mɔgɔ bɛ yen bi ko Mali ka di ye mɔgɔ bɛ yen k'i b'a fɛ Mali ka kɛ jamana barikama ye k'i b'a fɛ Mali ka jamana tɔ sɔrɔ k'i b'a fɛ Mali ka sankɔrɔta Mali ka tɛmɛ a ɲɔgɔnnaw la k'i b'a fɛ Mali ka kɛ le Mali de Modibo Keïta c'est le moment pourquoi c'est le moment parce que anw mɛnna ka mɔgɔ minnu ɲini ka na k'u ka kɛ an ka jamana marabagaw ye à travers président ala filɛ k'o cɛba di an ma n'o ye Asimi Goyita ye ne bɛ n sigi k'an yɛrɛ ɲininka anw maliyɛnw de bɛ ka kule kuma bɛɛ anw bɛ kule ko Mali bɛ tan an ka nafolo sonyɛna an ka nin bɛ tan tɔ an ka famaw t'u jɔ jɔyɔrɔ la an bɛ kule quoi mais wagati min na ala bɛ o cɛba di an ma au lieu que an ka fara o kan n'o y'a kɔfilɛ o kan an jɔlen ye a kɔfɛ au lieu que an ka an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'olu dɛmɛ pour que an mago bɛ jamana min na an k'o sɔrɔ non i bɛ fasoden jugu dɔw de ye ka wuli ka tila ka bila olu fɛnɛ na maliyɛnw ne ye layidu ta ye o don na dɛ a ma timɛ fɔlɔ dɛ layidu jumɛn n ko aw ma n ko arasa bɛ Mali kɔnɔ tu sais ne ye arasa bila ne mɔgɔ fosi tɛ arasa la parce que kuma min don mɔgɔw bɛna fɔ ko sujet tɛ anw bolo ou bien anw sɛgɛnnen don ou bien ɲɛngoya ou bien hasidiya moi je comprends pas parce que arasa bɛ jamana ko kuma de la arasa bɛ Mali ko kɛlɛ de la a yɛrɛ t'a la ni anw fɛnɛ ko k'an bɛ Mali ko la c'est-à-dire min ka ɲi Mali ma ni anw y'a ye k'o tagabolo bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo min ka tagabolo bɛna ko kana Mali la gosi min ka tagabolo bɛna kana Mali segin a sensabara kɔnɔ a yɛrɛ kelen bɛ ka intérêt personnel kama ni anw sigira k'an makun k'o filɛ
Quand banque kuma ka réagir, c'est que on kra fitri wala, c'est que on y faso de njuguye. Voilà pourquoi ne be kuma arasta ka suno billahi ne re kelen peni ne kelen pe ne mo dengelete arasala ne yafo ngo arasta shira yoro ne kleka ko pen. Mena yira lo dro ka fu arasta e faso de njuguye. Sadi auka ban sadi auka ban arasta la kwa. Ayra ba kunitere me kuma ka mimi wada ani takabulu mbabulo auka ban wala dro abana. Ambe wakati mina yeni nga taka nyefe kosebe ambe je awere be ya yede eche anga sabale billahi anga sabali maleo anga asimi deme anga sabali anga shogel deme bebe soma kafuko bi ko asimini sadi asimini français ka présent ko kuti tanto bebe soma ubetani ça veut dire que français olu sakode Diagoya kamali to ubulu kamali mine ka bishi ka nono bo ka tulubo pour que le se balo to na malika chi malika dafri malika ere ka bo c'est-à-dire carte sans fait peu ulu mo foshito la o yuka na yinindi mais ala na présenti ama min bana oma ala na présenti ama présent ngo ko alete son jomayama présent ngo carte son nyedonyama présent ngo kale benade kale ka population ale ka peuple kulu mena c'est-à-dire olu mena duguma te ka piétiner ko o wati temna ka damne musala kana alpha la atite fo atite ay dokese mais atite minke mali vraiment atite nyona présence ro musa temena ko fe e murubo temena ko fe atite doke mais benika défaut do ibe nyumanke ibe jugumake mo parfois ne juguma kolo girera ni nyuma en dro be ni kodo na dro mimi kesa obe ka to nyuma to bela tunu o de na mo hakilla ama famia atite ka ko atite minke anga chien fo ala ka hinala billahi atite minke murubo bolongo mali président vraiment ke oh sadi anye modibo min perdi de anye modibo min perdi min kumka mali parce que ni modibo de kumbe na so ko mali kuntro bolo ko français ko musa corrompi ka kureta ke modibo la billahi ni tuma so mali ni chini kume comparer soit ni tuma so en tout cas mali ni Corée ou bien sinon ni tuma so mali be Côte d'Ivoire ni beigné oh sadi modibo takasira modibo ka vision de o che de flebi ala yo odi amanowe asimiye che ngoko nunga nogo ne yafo awnyena analyse jante wa ninte konodimi ne nyedimi de ba ne nyedimi de abe keneka ninte analyse jande awere ka awka usi Niger president sigira wati jime o mana kunlo shinya makoro fe o mana kana forudo ni makoro ndai makoro ma forudo no dai plutôt o maboki boke malika au même moment on a demandé qu'on bec mi sako ke malila be mi mana mi gadro obi boko fo malima c'est-à-dire tate bo système tate mena système boko foi tala mais président aka nangara ba kan fo franciano orobe anga président no assigné cha anga ke la kamangon de me billahi assigné Niger ambassadeur mi même mali ko ka wole kana kana nyinga pourquoi ou ka président réagir en tout la tanto anga ministre des affaires étrangères o ka kala ka sebembo kani ko dénoncer président ou pas président attitude aye kuma ka munu fo ka ko dénoncer ka kala ka contourner o tchele ni voilà pourquoi anga ka nun teme aw ya ye ne be to ka kuma fo awena depuis ni asimi sigila aw re ka jeti notre est-ce que aw ye asimini Macron benin wa est-ce que aw ye asimini Macron benin o de bayra président c'est-à-dire France be président fait kéré Français président fait kele au président de Kanye au Kajamanama. Mais les Français pour qui commentaire qui publicité qui nous qui c'est quoi so ibu bolo ibu sa kuye ou ve kele ku bla ou sa ko Kajamanama. Awa président banon de manowe asimi. Awya yi yanno ni asimi ni ko depuis atite clé la safrula depuis ibega clé la. Kudeta kele mo atite la. Kanani jonguna nga français wole kana intervenir Mali la depuis français ko intervention nous yé ou quoi accord de défense signé militaire ni asimi de ko ka o tari o accord même Mali ni français ko ka a erreur lecture ka sega ka femi mai minte Mali arrangé yoro do ba konnana o be mufo ko hali français ka strasu ye kisse ti Mali de no ka Mali de fa ko français ka o kubabuli ko France no foite ko ni mo kanga nyangi ko Mali état de kanga nyangi
parce que on est accordé Mali français ou Asimingo koko o accordé koko lu de réviser ko o relecture ke femumbe no mai fio koko taboni accord kon wadi asimini nanoke e janga on de mede billahi an kan kan on de mais au même moment ma fa ka yoro mi fo ne re boku e mu e bi ne fendo de kunu no ye accord ko mimbe ko accord d'Alger ko ka appliquer accord ko ya menacé là accord ko menacé là et awya ye France no ye Macron est fait beke abse ka nga mo sanctionner tukomina no ye asiminu à travers la CEDEAO à travers Union africaine c'est-à-dire Union européenne même les Nations Unies France ye ko tuko beke parce que France ga atuba di Mali billahi ou quoi atu de Mali awya ye Mali dugukolo yoro do beno tellement que pétrole be Mali dugukolo yoro do be fo pétrole ga popoy ka bo ayere mate ka so mo site ga exploiter o be Mali de kono France nye bola sanu be en fait nord la France desra ni bela qu'est-ce qu'il faut faire maintenant faut ka do mouvement rebelle la munu wulelo ka marfata ka do olula ko ka accord jagoya la waliya an kun jagoya he accord be mufo ah non tiens billahi malion be awmambe awdili mali de halala be ne kante munu be sakaya la arasa no fe ne kanto lumade munu be muto munu jerabe no arasa la o ka dura do ala ku to o konnanai ala ku to o kono mais aw ka famia to aw ka famia aw kona tromper ayake ala koso am bela jele anga no gouvernement deme ni transition yi anga ni deme ne te ka famia ni eko ko mali kadiye kibe mali ko transition mi wati mi ka jamana la ben ka jamana sécurité la ben ka jamana bla araika ka jamana bla kanya ka soka ta di politicien mo o wati kono aw ni ala ci o kele wati ya aw ni ala ci o wati o ye fanga jagwani ni wati ya o wati est-ce que mo kan bla o la ki bo lu burja ki bo la goshi ki ba ni ka tien o lu bulu nya fo aw yana mo ga baro billahi o tate maliko o tem mali fe depa ala ku da o ma souci malila warasta bu siraka sinon on be contexte min kono bi ni ko ibe mali fe ko mali kadiye kibe aka ngon ko jugun quoi ibi je fa de ko anyini dro abe munum bulu de comme ere tala me abe munum bulu ulu teme abe ya tukomina mais an wa politicien ani activiste prostitue no ye arsana nyoko nay ulu ko ka politicien ko wori mine ko mun be fana ko lu koro ko lu bisi ka ni ka tien olu bulu pour que olu ka politicien me sakana tukomina voilà ce qui se passe maintenant et à la salle de français on a mon campagne ta nya fo onyina go galo mayende wa hasiriate mo bra fa mesa ko hasiriate moi je reconnais toujours hali bi le fait que nebe boka kuma Facebook sans fait billet c'est grâce à Rasbachi yoro o horonyadi o te ni nentuye hasidi ube ni arasa jugale kumena ne kunte o jongala ne to fo kwa ngo alaye atudo di arasama ayato anga arasa jabi ayato a defense ko mi do parce que ayela mana pewu fonga takayira mogola alaye le savoir parler alaye kuma no ma parce que kalabanchi awbe kalabanchi sari kalaban to yola de o di arasa abini sigi abe kuma mun wala ne ko awmade aka meeting ye ko le 17 abina kiyano abika obenyana abena kuma mun fo ni sari ni faso de nyumando na ya so ka wula maliko kelela arasa kan aboka fo mali do nyana ka meeting do ko malien beki ijo yorola ko am bekato anga transition mo kofe am bekato asim kofe sari parce que na kena asim bolo dro ya bane de quoi neti cheworela atuka politicien konte ne tolu kona ku bena ko malidon sago mi e ku bujo jorola malon billahi tellement que nebeka wol nebeka appel solo ka bo jamana woro mo gol yorola Burkina bala Guinée bala hali Côte d'Ivoire ba ay pardon hali Côte d'Ivoire bala ko anga sra so kete ma anga ko fe bala jerem ka anga militaire soutenu mais on aba fama jogol ko on ka mali yere dendo ko nebeka wuli ka ni ka nuna affaibli ka ni ka nun burja ko mangutu tien kula affaibli quoi au profit de qui les coloniaux français amana français amati TV5 là Mohamed Bazoum kuma mi fo ko
ko o jodo ko o ɲina ni yɔrɔ la ni minɛ hakili jigi Segu Tunkara la Segu Tunkara an famana yɛrɛ ma j'espère que tout va bien chez lui et j'espère que basi foyi t'a la a fana bɛ vidéo kɛ donc en tant que tel c'est-à-dire a fana vidéo kɛla m'a fɔ mun camarade de l'étude hali n'a sɔrɔ an tɛ fankelenna kuma bɛɛ ni yɔrɔ ni minɛ hakili jigi Segu Tunkara la Segu Tunkara b'a fɔ ko a bɛ bɔ ka sarasiw buruja k'u la gosi a bɛ bɔ k'a bɛɛ gosi mais ni jamana wɛrɛ mɔgɔw wulila k'i attaquer malidenw na bilahi Segu tɛ Mali labila o tigi ye cɛ n tɛ ka Segu défendre awɔ dɔ ne wele ko ne ko Segu ko den o ko de b'ale bila yɛlɛ la vous voyez Segu Tunkara a ye c'est-à-dire gosili fosi tɛ Seku ma min da sarasiw kan wa gosili fosi tɛ Seku ma min da Mali politiciens kan gosili fosi tɛ Seku ma min da hali an vidéokɛlaw yɛrɛ kan mais a ko jamana wɛrɛ mɔgɔ mana wuli k'i attaquer ale bɛ ka mɔgɔ min kɛlɛ maliden min kɛlɛ ni jamana wɛrɛ mɔgɔ wulila k'i attaquer o tigilamɔgɔ la jamais la vie ale tɛ fara o tigi kan ka maliden labila aw ni Ala na kira cɛ ne y'a fɔ aw ye Arasa ye fasoden jugu de Arasa ye maliden jugu de c'est dommage quoi a ben Ala na kira cɛ Bazoum bɛ se ka bɔ cogo di ka an ka militaires la gosi comme si Mali ye ale ta ye comme si mais Bazoum tɛ o c'est parce que Macron de tout Bazoum bɛ ka kuma ni Macron de da ye malgré tout ça au lieu que Arasa hali n'a y'a sɔrɔ Bazoum ye kuma fɔ ko tiɲɛ don peu importe mais on mago bɛ an ka jamana la wa minnu bɛ parce que n'i ye nin kuma bɛ fɔ c'est parce que Faransi dɛsɛra an ka colonels la de fɛnw bɛɛ ni Ala na kira cɛ n'a y'a sɔrɔ ko Assimi tun bɛ ka baara kɛ ni Macron ye n'a y'a sɔrɔ ko an ka colonels tun bɛ Macron tɛgɛ kɔnɔ i n'a fɔ IBK i n'a fɔ Arasa ninnu ɲɔgɔnnaw i n'a fɔ Boubou Cissé ninnu bilahi talahi mɛ kaburu quoi Bazoum ye kuma min fɔ a tun t'a fɔ wa Macron yɛrɛ tun tɛ jɛn n'a ye fiyewu o kuma kelen ka fɔ ale ka Élysée yen nɔ mais c'est parce que ou dɛsɛra ni colonels la au lieu que an ka ninnu tɛmɛ Arasa bɛ t'i sigi ko awɔ ko Bazoum min fɔ ko ɲɛna il est d'accord kuma jumɛn de bɛ min ma fɔ Bazoum jumɛn de fɔ min ye kura ye mais on s'en tape complètement du moment que Mali de do c'est le Mali qui est en danger qui est en jeu au yɔrɔ e kan ka Mali défend c'est-à-dire ka Bazoum critiquer au même moment pendant que Bazoum yɛrɛ coup d'état soutenu dans le passé au Bazoum kelen c'est-à-dire coup d'état kɛra ale ka jamana kɔnɔ ale yɛrɛ bɔra ka micro ta k'u soutenir k'u acclamer k'u féliciter o Bazoum kelen ka tila k'i permettre ka n'i jɔ ka ni manamana kuma fɔ en tant que bon malien billahi en tant qu'un bon digne fils du Mali wallahi Arasa tun kan ka Bazoum ta in k'a condamner ou bien k'a kuma ma autrement et non de le soutenir mais a y'a soutenir bɛɛ lajɛlen ɲɛna parce que a sigilen bɛ Faransi yan parce que u bɛ o baara kelen la aw ni Ala na kira cɛ nin ye fasoden ɲuman ye aw ni Ala cɛ nin ye fasoden ɲuman ye mais a ka nɔgɔn kojugu fo mɔgɔw k'a faamuya Arasa ko bi réseau sanfɛla don minnu bɛ bi ko se b'u ye ko téléphone b'u bolo k'u bɛ se ka forfait sɔrɔ ko ka taga internet sanfɛ ko ka taga Facebook consulter o mɔgɔw de bɛ Arasa kɔ surtout Europe jamana kan yan nɔ yɔrɔ connexion kɔni o fu ye quoi donc o mɔgɔw ka ca o mɔgɔw de b'a kɔ mais ne ye min faamuya Mali yɛrɛ kɔnɔ maliden halalaw olu bɛɛ tigɛra la o bɛ ne bon moi ça me suffit fɔlɔ la mɔgɔw tun b'a fɛ mɔgɔw tun b'a faamuya mais malidenw y'a faamuya ay pardon depuis ni Arasa karala ka bɔ k'i jɔ face au M5 depuis o yɔrɔ la maliden halalaw y'a dɔn ko nin ta tɛ Mali ko nin tɛ Mali fɛ mɔgɔ bɛ k'i kunkolo b'i kan da la k'i bɛ Mali kɔnɔ k'i ye maliden halala bilahi u si mago tɛ Arasa la mɔgɔ si mago t'a la aw ɲɛ bɛ fɛn fɛn la k'a bɛɛ ye kɔkanna na yan nɔ Europe yan nɔ minnu bɛ Facebook sanfɛ olu bɛ se ka tigɛ ci wa u tɛ administration na u tɛ Mali kɔnɔ Mali réalité min u t'a dɔn c'est-à-dire des pacotiles mago c'est-à-dire nafa den kelen t'u la voilà pourquoi très déranger u ka to a kɔ mais ne bɛ min dɔn dɛ ne bɛ min dɔn fiyewu ko ne ma ban o ye ma tigɛ la wa ko bɛ kɛ o de ye don dɔ mɔgɔ b'a ko bilahi a majorité bɛɛ don dɔ bɛɛ b'u tigɛ don da la k'a kin a bɛɛ ni Ala na kira cɛ u bɛɛ b'u tigɛ don da la k'a kin wa n y'a fɔ yɛrɛ a bɛna meeting na a bɛna mun de fɔ a bɛna a fɔ de ko a ye kuma labɛn
abena meeting na arasa na kunti dora arasa be campagne la campagne dume français bubu invité bubu ka baraka français bubu tiga nyogomuro ibina ambe freka ambi sigi jamana kuna ambi protéger ambi lakana ki labé ibika président asabo mi ibake c'est en fait bubu c'est la continuité de la France Afrique abana kuma bana pew au mi système au mi interrompu le au mi tigalelo au mi stoprabi par Assimi et Shogel Assimi Shogel den nana ko France Afrique Mali ko ka jo bo awya siga wala jere tara ne fe doni sa awuna yi rejur na commencer kana parti do signer ani convention do signer ni Mali et ça ka club ko militaire blanc kana nga mo former abana ke wa France yebel bela maintenant kuma re bele ma yere mu aya ko to yenga so ko roma arasab na ka meeting ke le 17 abana munde fo abana form ko yana de aya ko to am to ka ni ngalaw bloqué ka bu ko samu jabi quoi abana munde fo Mali do yana arasab na form Mali do yana de comme Mali autorité no y transition ko lui la lutte ni CEDEAO communauté internationale do bala ko volume may est-ce que volume kay parce que do be mo la perturber mais be famia ko Mali autorité no ya nga transition ko lui la lutte ni communauté internationale comme quoi ku papier signé benka signé ko ou bien comment on appelle élection qui a bé à toi kalolo flami comme une élection qui a bé oma comme une élection qui ou bien embargo bien ou bien ketanto ça fait ko an jaw goyani fi anga jamana ka sécurité toy anga fem bela jeren toy anga ta élection parce que tout simplement ko CEDEAO ya fo parce que tout simplement ko France ya fo parce que CEDEAO ka baraka ni France de bi merci beaucoup Aruna merci Ibra est-ce que oya famia arasa abna OK prétexte kuna embargo bi anka embargo ko tere tout simplement arasa ba fait bubu de ka présent pourquoi parce que ni d'offre la transition ka ko cheval nous ou implanter kanya olu na wari soro ka se ka wari la mobiliser parce que arasa ko bi ko horonya kan ni conviction ko tay mo wosti Mali kono bi ki ge présent ko mu ne be mo ko présent ko na frodi ka wari babo ka mosa ka wari babo ka financer comment on appelle campagne na pour que mo se ka voter jokona o bi Mali kono o wari ba sebe joni o wari ba bi joni o be bubu na promotion tere France se ka bubu ka campagne bela jele financer tout simplement pour que bubu se ka président jokona ou ka France Afrique o se ka continuer Mali kono jokona o min stopper le loup. Est-ce que va famia neta do mo bi to irema bi kibe son nous n'avons qu'à baramike asim prévoir ça billahi asim prévoir adante asimka Macroni union européenne moka projet noye ou ka accord de défense munumbe G5 Sahel là ou yo o mi la ben kananaye adante asimka rejeté pour nya tani tanta on te sonima ambe sinka électrique akali malla tukuna bibe malima tukuna baketento adante c'est une première fois kam ka jamana wore ambassadeur wule Mali kuna kana nyinga aka president dala kana asimi de yake echa na sabalisa kaka ki ba ka kuma ni makoronye fumba koronga wuli ka dia jamana wule ko olu sali intermédiaire ko lu ka edi solliciter pour que alani asimi se ka kuma tuna parce que asimi ko alebe ajim na ne makorome ajim na be kele asimi ya ka jamana asimi Mali president makorona ka jamana president pour que obale la influencer pourquoi aller battre au badama jamais la vie ko de bana pew ibika jamana jeremien ta jere asimi o chede asimi wa anyo chewo de so anemu amugo be Mali mina de wallahi ala flaka chedi ama ka bojo nya kono anya dambe so ka bojo nya kono anga halala ya so ka bojo nya kono anga jamana ka kanta e bilesa avec ces hommes là c'est colonel et vive les colonels. Mais arasa ko ale kume kelemi ke folo ko election jele ka so kale mako foshi tola kale kume kelemi ke folo ko Mali bi se ka bo jonya ko Mali bi se ka yere so tukumna arasa ko ka mako fo tola ko bi ko bubu ka warde bale nafa ko bi ko France Mali ka to France bolo ka norobo ka tulubo ko le kare ali on ne ba fait ka fodron am bela jele be Mali de halalaw an to nuko billahi an to nuko an wu deme har na ya so sans la be fra transition ka har la grâce sans ça du moment que obe en va sécurité c'est-à-dire ko assurer du moment que Mali bi bo jona kono du moment que Mali dum bébé heraso billahi
an kan ka sɔn ala da o ma an ka ninnu dɛmɛ i bɛ ka i si kɛ san 7 kita tɛrɛni i bɛ ka ma se dɛ mais ni Asimi de y'a la wuli an ye ni Asimi ni Choguel de ye ka wuli ka taga sadi ɲama quoi ka taga ɲama cɛ carré kɔnɔ pour que Mali bɛ se ka sanu cogo min na en fait ninnu ka baara u bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ pour que malidenw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na an bɛ se ka lafiya cogo min na u sara mun de an bolo o de an ka jɔ o kɔfɛ parce que billahi depuis ala ka France da France ma jamana foyi président to ye ko président min b'a fɛ k'a ɲini a ka jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ sɔrɔ a yɛrɛ ka jamana ka hɛrɛ sɔrɔ k'i ban ka baara kɛ ni France ye k'i ban ka to jɔnya na France bolo France ma président foyi to billahi u ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'u tigilamɔgɔw éliminer wa à chaque fois a bɛ kɛ ni o jamana yɛrɛ jamana den dɔw ye donc ni anw t'a fɛ bi an sewalen don bi anw sɔnnen don ko Asimi bɛ ka malidenw sago kɛ wa n'an t'a fɛ Asimi ka yɛlɛma n'an t'a fɛ Asimi ka a ka kɔfilɛ ka a yɛrɛ di français ma ka k'u ka jɔn ye wallahi billahi il faut que anw de k'an jɔ an jɔyɔrɔ la Asimi fanga ye anw de Choguel fanga ye anw de f'an ka ninnu dɛmɛ jagoya Maliyɛnw kuma video in sigi kun ye mun ye video jana trop oh là là kuma cayara parce que ko de ka ca kojugu video in yɛrɛ sigi kun ye min France dɛsɛra France ye fɛn bɛɛ kɛ parce que fo mɔgɔw k'a faamuya Mali nɔri de fo n bɛn ala cɛ minnu bɛ kɛlɛ la rebelle minnu bɛ yen minnu bɛ ka marifa ta wallahi olu tɛ billahi Mali tilali ko t'olu kɔnɔ wallahi bɛnbaliya ko t'olu kɔnɔ voilà n tun bɛ ka dɔ bɔ an cɛla quoi a bɛ a kɛ to est ce que a bɛ k'a faamuya minnu ye marifa ta Mali tilali ko t'olu kɔnɔ dɛ wa minnu ye marifa ta olu tɛ ko ye nin bɛɛ ye toujours jɔn bɛ ninnu kɔfɛ France de bɛ ninnu kɔfɛ parce que Mali nord la aw y'a ye aw bɛɛ y'a ye dɛ wa Mali nord kelen na yɔrɔ min ye cɛncɛn gansan ye a y'u ka sɛnɛkɛfɛnw ye c'est à dire an ka nord la fɛn bɛɛ Arasi Jalo y'a bloqué an ka nord la fɛn bɛɛ de bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ bɛ yen c'est à dire ko Mali nord aw b'a dɔn ko la deuxième réserve d'eau potable c'est à dire diɲɛ yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ yɔrɔ min bɛ yen ko ji bɛ a dugu jukɔrɔla l'eau potable bɛ yɔrɔ min dugukolo jukɔrɔla la dɛ o ye an ka Mali de an ka nord la ça fait hali ni jiko dɛsɛ na diɲɛ kɔnɔ yɔrɔ c'est à dire ji bɛ se ka bɔ yɔrɔ min na ko ka diɲɛ bɛɛ ravitailler dɛ o ye Mali nord de o tɛ kelen ye l'eau potable uranium bɛ yen nɔ an ka nord la sanu bɛ yen pétrole bɛ yen jusqu'à présent hali bi ni Mali y'a ka pétrole exploiteli daminɛ bi Algérie ka pétrole ko banna pewu parce que Algérie b'a sanfɛ Algérie ka pétrole bɛɛ bɛ y'u ka jigin na Mali kɔnɔ est ce que a bɛ ka faamuya donc la France veut coûte que coûte ka anw ka nord in kɛ ka nord in de minɛ diyagoya pour que u bɛ se k'u sago kɛ cogo min na à travers qui à travers maliden dɔw minnu wulilen don bi ka marifa ta sinon olu yɛrɛ a kun tɛ mais France de b'u kɔfɛ toujours maliyɛnw u nana mun fɔ u dɛsɛlen an ka colonels la u dɛsɛlen fiyewu qu'est-ce qu'il faut faire maintenant u taara don comment on appelle MINUSMA de kan sisan ka accord dɔ labɛn accord d'Alger ka taga fɛn wɛrɛ don a kɔnɔna na anw yɛrɛ tun tɛ min kalama an tun ma deli ka min mɛn an tulo la fiyewu parce que aw bɛɛ b'a dɔn ko aw bɛɛ nin kuma in mɛn kunun de k'a fɔ ko anw ka bi a jɔ an ka lamɛn funa yɛrɛ da an ka a y'a kɛ to comment on appelle Amina Fofana an ka kuma lamɛn Amina Fofana da u nana ni accord min ye anw ka assemblée la kunun ko k'o voter min bɛ anw yɛrɛ ka maliden bɛɛ ta k'a di Tuaregu yɛrɛ ma sisan sa olu k'u sago ka na mais à travers la France an ka jɛ an ka accord lamɛn. A tɛ se ka nɛgɛ fɛn min ti mɔsɔn a tɛ mɔsɔn bɛɛ b'an ka position dɔn accord ko la a b'u da ko accord maliyɛn denw ta tɛ France ka décret de recolonisation de don o kɔrɔ par la violence o kɔrɔ ka Mali don lajaba kɔnɔ ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ka Mali dugukolo tila ka armée ci ka tila ka polisi créer ka fédération kɛ fédération yɛrɛ tɛ c'est à dire que jamana a bɛ kɛ jamana caman de wasi gulonnen tɛ si la donc u bɛ k'a fɔ de ma ko fédération parce que n'an ye Amérique ta k'a lajɛ fédération tɛ o ye o fédération ye
jamana bɛɛ bɛ autonomie dɔ sɔrɔ a jamana kɔnɔna la région i b'a fɔ sisan nɔ olu ka autonomisation sɔrɔ u bɛ autonomisation dɔ sɔrɔ mais a diplomatie o bɛ kɛ jamana yɛrɛ ka affaire étrangère o kelen de bɛ kɛ donc ninnu fo k'olu yamaruya k'olu ka u ka affaire étrangère kɛ k'olu k'u ka diplomatie kɛ k'olu k'an ka budget de ta pendant 20 ans an ka budget national ni malien bɛɛ lajɛlen bɛ cotiser ko u bɛ 40% o ye sema mɔgɔw ye faransi ka lasigidenw k'u bɛ gamuna ka mɔgɔw olu bɛ 20%. faransi ni mɔgɔ ninnu o fura de b'u bolo ani ministre ma Bazoum ye a bɔra ka molobaliya min kɛ Mali la ni t'a siɲɛ fɔlɔ o a siɲɛ fɔlɔ a kɛra a ka investiture kɛ don de donc fura min b'u bolo ka Mali don nordistes ka jɔnya kɔnɔna la nordistes ka kalabanciya kan ni u ka janfatiya kan u ka jamana ci kan ka Mali don olu ka jɔnmaya kɔnɔna la n m'a fɔ nordistes bɛɛ dɛ n kan bɛ bandi armée minnu bɔra Libi ka na n kan bɛ olu de ma donc ka Mali don olu ka jɔnmaya kɔnɔ san 20 hali an ka administration kɔnɔ la ko 70% bɛ bɔ yen de 30% o bɛ bɔ anw na ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛ n da don nin na ça c'est n'an ma na a bɛ fɔ ko démocratie tɛ Kanté ko n'est pas démocratique mais nin ba tɛ yen ne jamana ci kuma de ne jamana ci ko de. Voilà. A y'an balimamuso ka kuma lamɛn a ye pardon cɛni bloquera Suguna tɔgɔ y'a bloquera a Suguna non ne vous inquiétez pas a bloquera n ye Suguna n y'a bloqué quoi n y'a bloqué a bloquera merci tout le monde a bloquera aw ni Ala cɛ aw ye kuma lamɛn dɛ a ye pardon a ye kuma lamɛn dɛ nin yɔrɔ la an ka foli bɛ maliden ɲuman bɛɛ ye fɛn fɛn ni accord in dénoncer à travers an bɛ bɛɛ le cerveau fo Amina Fofana an b'a fɛnɛ fo ni min ye ɲuman min kɛ don min na an b'o ka foli kɛ aw b'a dɔn ne yɛrɛ ni cɛ ye baara da Isa Kaouji min kan matu kelen terikɛ ni cɛ ye baara da Isa Kaouji min kun n'a sera kelen terikɛ ne jɛzɔn don baara fosi tɛ bɛɛ gosi foyi tɛ ne ma min da Isa Kaouji min kan parce que a ye baara min kɛ ne y'a fɔ Mali bɛɛ ne tigɛlen don ale la ale ni Kuyateba hali Kaouji min bɔra kunun kɔni a kɔrɔ kelen na gosi parce que o ye fɛn min y'a kɔnɔ Mali c'est-à-dire Mali farali ka di Mali ci ka Mali tanga yɛrɛ kɛ ka Mali koban pewu bilahi ni mɔgɔ kun kan ka nin ko in kɛlɛ kɛ ni mɔgɔ kan ka nin dénoncer Maliyɛnw a y'a kɛ Ala kama kira kama a ye ne to yen ne yɛrɛ b'a kun a ye ne to yen n bɛna min fɔ ye a y'a lamɛn aw k'a dɔn ko Aras Bachi bilahi Arasa ye fasoden jugu depuis Ala k'an da ma ɲɔgɔn ye Arasa ye kafiri de Arasa ye escroc Arasa ye kalabanci Arasa cɛ aw b'a dɔn wa Arasa n'a bɛ maliden jugu ɲini maliden jugu n'aw bɛ maliden jugu ɲini bilahi a ye na a saraka a y'a ta a ka na di Arasa ma Aras Bachi ma cɛ min wulila ka bɛɛ kunda yɛrɛ cɛ min wulila ka bɛɛ bila ka kuma k'i da don fasoko la cɛ min wulila ka Maliko kɛlɛ ka bɛɛ da don Maliko kɛlɛ la o Aras Bachi tɛ mais pourquoi ne tɛ se k'a faamuya cogo si la ko ni danger bɛ ka Mali gɛte ni danger talen don k'a ɲɛsin Mali ma Arasa bi bɔ k'i sigi a bobara kan lamɛnbagaw a y'a kɛ to dɛ depuis Ala k'an da ni man di ye mais Arasa b'a sigi a fɛsi kan nin ko bɛ senna ka pendant 1 heure kɛ 2 heures ka kuma Arasa t'i da maga Mali accord ko kuma na Arasa b'i sigi ka kalabanciya kan fɔ a ka nangarabaya kan fɔ c'est-à-dire a ka faso ci kumaw fɔ Arasa da tɛ maga ni accord ko kuma na accord min bɛ ka Mali tan k'a yɛrɛ kɛ accord min bɛ ka Mali ko ban pewu Arasa t'i da maga ni kuma na ni cɛ kan ka nin accord dénoncer ni cɛ kan ka bɔ ka vidéo kɛ spécialement et exceptionnellement ka kuma ni ko ka bilahi Aras Bachi do voilà pourquoi moi j'ai mal bilahi moi j'ai mal au cœur ni Arasa ni ye hɔrɔn ye ni ye halala ye
mɔgɔw b'i ka ɲamadenya fɔ ne kan t'o ma dɛ mais ni halalaya dɔɔni b'i la ni hɔrɔnya dɔɔni b'i la arasta i ka meeting do le 17 billahi ni ma bɔ ka nin accord ni ka nin ko nin dénoncer ka nin ko in condamner ka nin kɛlɛ kɛ arasta billahi o kɔrɔ ko i ka ɲamadenya kuma min fɔra ko tiɲɛ don a bɛɛ ni Ala na kira cɛ ni ta ye faso ko n'a sɔrɔ i bɛ ka kuma min fɔ i bɛ ka wuli ka diɲɛ ka malidenw sɛgɛrɛ ko parce que ko mali joli ko kuma ni ye den ni ye halala billahi ni accord kan ka dénoncer Maléo France dɛsɛra pew France dɛsɛra à travers la CEDEAO France dɛsɛra à travers Union africaine France dɛsɛra à travers Union européenne France dɛsɛra à travers la MINUSMA comment on appelle ONU France dɛsɛra Nations Unies là maintenant rebelle bolo France nana sisan a bɛ k'olu la accélérer sisan parce que a dɛsɛra ka ŋɔɲɛ bɛɛ la à travers Assimi Goïta ani Choguel n y'a fɔ aw ɲɛna n'an ka ninnu dɛmɛ bilahi ninnu fanga ye anw de ye ninnu ka u jɔyɔrɔ la u kana corrompu u kana sɔn Faransi ta ma bilahi dɔwɛrɛ ta kɛ dɛ anw de bɛ se f'u k'a ye k'a fɔ ko an jɔlen b'o kɔfɛ ni arasta tɛ bɔ k'o kɛlɛ kɛ anw de bɛ bɔ k'o kɛlɛ kɛ voilà pourquoi anw bɛ bɔ an b'a jaabi parce que a ka manipulation parce que a bɛ ka ninnu dɛmɛ de u ka laɲini min ye a bɛ se ka sɔrɔ Mali kan cogo min na parce que ale yɛrɛ b'a halala tani sɔrɔ ale mago tɛ malidenw ta la laɲini min b'u bolo sisan anw de yɛrɛ dama bɛ kɛlɛ la anw de ta y'an ka jamana ye anw de ni minnu ye marifa ta anw de n'u bɛ kɛlɛ la olu sɔnna k'a fɔ k'olu ye malidenw ye maintenant ko accord bɛ yen accord pour la paix an ka bɛn anw de kan k'an sigi a bɛ jamana arranger cogo min na anw de kan k'o ko waleya an ka bɛn o kan ka sɔn o ma mais Faransi ye fɛn dɔw labɛn k'a di MINUSMA ma ka fara minnu kɛlen don ka marifa ta ka fara olu kan ka na an ka CNT kɔnɔna na ko Mali an ka budget national le budget national du Mali n'i y'a ta sigiyɔrɔma 100 o 100 ko SEMA n'o ye MNLA mɔgɔw ye ko ka 40% ta k'a di olu ma a y'a faamuya ko 40% o ka di Mali tɔw ma a tɔ 20% ko k'o di Gacha ma Gamu n'a ka mɔgɔw Faransi de bɛna nin waleya ka nin kɛ anw fɛ ka tila tuguni ko le gouvernement bɛ sigi ko 70% o ka di Nord mɔgɔw ma ça veut dire soit 40% o ye je ne sais pas Touaregiw ta ye 30% o ye Gamu n'a ka mɔgɔw ta ye a tɔ 30% o ye anw minnu bɛ sud la ye aw ma dɔn Faransi jamana Faransi de bɛna fɔ anw ɲɛna ko la police territoriale jamana ka jamana la fédéraliser on est d'accord ni on bɛ sɔn a ka kɛ région bɛɛ que cela ne concerne pas que Kidal que cela ne concerne pas que Tombouctou ou Gao mais Mali région bɛɛ de Kayi jusqu'à Amenaka Kayi Kulukoro Sikasso ninnu bɛɛ jamana Mali région bɛɛ a bɛɛ ka décentraliser ou bien a bɛɛ ka fédéraliser quoi ka bɛɛ ka autonomie di ma mais au bɛɛ lajɛlen bɛ taga jɛ police kɛlɛ la n'o ye police nationale ye mais Faransi bɛna mun fɔ anw ɲɛna ko la police territoriale quand cela ne concerne pas Kayi Kulukoro Sikasso Segu Moti fo n'a kɛra Gao Tombouctou Kidal ani Menaka ko police territoriale o ye jumɛn c'est-à-dire Mali yɛrɛ ka policiw olu tɛ taa Kidal u tɛ taga Gao ou bien u tɛ taga Menaka mais Faransi yɛrɛ bɛ ka minnu former Faransi bɛ ka mɔgɔ minnu former kɛlɛ yɛrɛ la dɛ aw bɛ kunba min na dɛ u bɛ ka mɔgɔ minnu former o la dɛ soit disant u bɛ olu de ta k'olu kɛ policier sisan olu ka Kidal contrôler ka Kidal kɔlɔsi comme ça Mali ka mɔgɔ si tɛ dun wala Mali bɛ di olu ma sisan Kidal ma sisan Faransi sago ye min ye parce que olu tɛna Faransi gɛn u tɛna Faransi kɛlɛ o Faransi ka laɲini o de ka Kidal gérance quoi a gestion k'o ta ka bɔ Mali yɛrɛ bolo pewu k'o di mouvement rebelle ma minnu kɛlen don ka marifa ta k'a di olu ma comme depuis 2012-2013 ale Faransi kelen ale intervention ale ye Mali bali ka don Kidal ale yɛrɛ ni o mouvement armé mɔgɔw u bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ale de y'u protéger k'u lakana maintenant bi ko accord ko police territoriale ko ka Kidali lakanali ko k'o ta k'o di o mouvement armé mɔgɔw ma o kɔrɔ Mali ka mɔgɔ si kana taga yen nɔ
Oh, du moment qu'elle nous a barré nos faits, maintenant 6 ans, au lieu qu'on la cana, allez refaire la cana maintenant, on va les tuer, allez faire aller, allez pour Bella Delinque, allez pour Kemalikou. Parce que Francis a gagné, Francis a combattu les poignets mille, au lieu qu'un Mali la fly. Pour que Mali recherche bête de bec, pour que la même mise, allez se faire tout dans la pédale sur, car Kidal exploité. Parce que on y avait Kidal la main à point une Kidal ni Qatar de Kile. On y avait Qatar Kile de 2005 encore. Il y avait Kidal fait tourner. Ou à Qatar de Fana comme en 2005. 2005, Hali Yiri du Kile ou ta bec ni tchétché. Mais à bout, on a drôle Qatar avec l'aide des Américains. Américains on a kana Arabou demain. Kaseka Qatar, Kaseka a point qu'à du boulot coroti. Wani Kidal dira nous ma sana faut ka photo na sa France be nous demain ça ka Kidal ke petit pari tonto comme ça ou ka basi ba de ke ça ou ka fem be boy pétrole ou gaz ou sanu ou France ou ya banan de quoi ou France ke ka cœur de son ça dit poumon en quel quoi poumon a be respirer romina. Voilà l'objectif de la France. Wane la di ma bloqué. Voilà l'objectif de la France. Oh, watimina o danger o beka Mali gete. Watimina parce que vous voyez que Mali affaiblit nos billes parce que en transition konana donc fanga batinna fanga freke ka jini ka chi obulo parce que munu na lendo o luko ko Mali donc ka here munu na lendo o luko ko ni torego ka be kumana ko ger kana ke anga be anga accord ça anga ka be kankele ka pour que Mali se Mali la tchumna ambe se la tchumna bono créateur français arrangé il faut que c'est les moments où ils sont faibles il faut que angou torpiller il faut que angou frère de peu en sa ko mi anga so or pendant au danger ka Mali geti au lieu que arasta ka wuri kan ko dénoncer ko keleke non jamais de la vie billahi arasta to keleke arasta ko fu buga sigi fanga jagoya arasta ko kufa ale kanga sasula buruja kula gushiko kuma mututien ne ba fa ka fo Mali dew yana Mali o ayake ala kama billahi anku Mali minde muli bokita kam Mali anku Mali min dambe siglendo min dambe be seka ayrema anku Mali min ba ka yerema khoranya so wa anku Mali mulbaliya teke Mali na de wallahi c'est avec ce colonel là c'est avec Assimi Goïta ne fongo analyser crépédé au cas de na devenu Assimi nana aw ye Assimi na les français Macron ya nyika Assimi invité Assimi ko katena Assimi ko katena bo Macron akira obanyana ya no Macron fembe ka dese Assimi ko kata kungulo shinye Macron dese la sinon Afrique présent fe mala sigi abe uga investiture mana kedro paf ube bolika no shinye Macron parce que o de usi parce que ube o de ka barala wo au système de o li interrompre no Mali kono bi amedona ko bide à travers Assimi et Choguel billahi au système de Jolono wa fanga mimbe olula Assimina barka mimbula barka orotere o yete bana ko dewni ne fanga anjorola na ma anjorola billahi nume parce que surtout ko bolo soit tu es avec le peuple ou soit tu es avec les colons soit ton peuple est avec toi soit tu es avec le colon donc ou fanga ou barka billahi anjamana ko dondo on ne kanaka anjo unye ane kanaka anjo u kofe mangama na wuli tuko koko mana wuli diye kono fu ka soko on ne jolembe kuma de fleni oh arasa de koko no ko Francis Sako maleo awre ka kota wala nyokoro de na so arasa mais aw beka o sigide mbaw bla en témoin encore beki préparer ka le 17 mois kono arasa na meeting mi ke encore motro yanno beki préparer ka le 17 mois kono aw beka ta arasa ka discours la mais na ya so Mali berom la bi ni den na so arasa de kam ka Mali deme abela ka obenya obebai ube na ya so ka ta yere kodi ube abeka frondo duni do de dai ube na ka bubu de deme na ka Francis deme obna obe ayato aga meeting do beka ta ka kuma lame abna do ni faso din jugude na ya so abiki yere ka patriotisme na ya so ale ka wuli ka jok kunye Mali deme le ube Mali deme te abebe na yi ne ba obla ma video jana nga fuli ba obela jeli akambe shinwe matu jawara nere kelenta nga fuli bele biye la gare sanogo mifo gausu kumare mifo aras balayira l'homme fort l'homme tranquille nga fuli bele biye mogo kumugana na sam jabate dani shinyor mbaw bela jeli fo jena shogodugo la diva nga fuli bi mogo kumugana matisi la kunta nga fuli ba bela jeli fefe viro la mesisa ni fefe bena la nga fuli ba be anga sigi anga le 17 makon ni arasa e fosu din jugude
n'a y'a sɔrɔ a ka wulikajɔ kun ye Mali ko ye ani malidenw ko ye ou bien ni a yɛrɛ kunni de don a yɛrɛ ka intérêt personnel an bɛ ko kuma min fɔ n da la n'o o don n'o tɛ aw bɛɛ lajɛlen k'aw sigi a ka le 17 mars kɔnɔ n b'aw bila yan nɔ